हेलो सांग मैंने केमी अच्छा आशा कर समस्त बहुत भलरे थे आपण समस्त को मो तरफ जय ठाकुर डाकुचे आप भलरे रुहतु सुस्थ रुहतु आपंकर पूरा दिन टी मंगलमय हो आ भलरे भलरे कटि जाओ तो मु भी भलरे अच्छी आउ सबुदिन भाया आज भी से ब्लॉग स्टार्ट कर देछि ब्लॉग स्टार्ट करते ना समय है पूरा राइट 12टा है आज सका कि ब्लॉग करना कहीं सका सबुदिन से रकम बासी कम आम दाम खिया पिया सब थिला आज गोटे नुआ कथा है आज कना मोर रोषेबास सब सरी कहीं आज टी पाग भल अच्छे माने खरा अच्छी गुड़ मात्राटा टी कम गला काली रातिर झिपी झिपी हम 12टा बेले वर्षा होता से पाग टी ठंडा अच्छे गरम तो हो जो माने आवश्यक अधिक जो गुड़गुड़ी होता से गुड़गुड़ीटा ना पवन हल्का हल्का दूची तो सकाଳେ करना मुझे शीघ्र गाधोई पड़थि आ बाबा माछ आनी जेहेतु से गाधुआ पाधुआ सरैकी ठाकुर पूजा काम दाम सरैकी भात बसई देती भात हो गला माछ भजा करके माछ झोल करदेनी भेंडी भाजी देती बस एति गोटे चटणी बनई देती आलू बैगन चटणी बनई देती बस एति रोषे सरीगला 11टा 11:30 सुधा मोर रोषे सरीगला 12टा बेलू छुआ भी आसिले खायापाई छुआ को खाया दे देती बाबा ना बाबा आसने आम खाइबा तो सकाଳେ काम दाम सब सरी सकाଳେ आउ किसी वीडियो करथिलेनी तो माने कौन करमी काम तो किसी ना तो भाविनी चलतु गोटे आज गोटे नुआ जिनस आनी केरकम मु तो प्रथम थर पाई से जिनसटा आनी केरकम हो कौन कर जानी से नुआ जिनसटा हो এইটা হচ্ছে সেই নূয়া জিনিসটা মানে আপনার সাথে টিকে শেয়ার করদেমি আসিকি পৌঁছলানি 2-3 দিন হব আসিকি পৌঁছলানি কিন্তু মোর খিয়াল ଥିଲା যে এই জিনিসটা আসছে বলি মু জানিছি আসছে বলি আজ যেতে কালে কন্যা মু লুগা সব উঠাউথুনি দেখলা বেলକୁ না এই জিনিসটা আখরে পড়লো মানে এই জিনিসটা আসলানি এতে দিন হেলা মু তাকে মানে দেখি না খুলিছি যে সেটা কে রকম কি জিনিস বলি কি তো এইটা কোন দেখিছি জানি পারথিবে देखिए जापे ये हूँ शाढ़ी खबर जो शाढ़ी जो रखती ना कभर यहाँ हूँ से जिनस शाढ़ी सब मुझे आगुरी तो देखी आपमती पॉलीथिन भरिकी रखुनी पॉलीथिन गोटे लेखा पॉलीथिन 2टा लेखा शाढ़ी भरिकी रखुनी तो से मतलब देखनी ऑनलाइन मिलूँ एरकम कभर मिलूँ यार भितर पूरे देकी शाढ़ी के भितर चौटेकी भर्ती करदेकी चेन दे दिन रही मुझे तो निरापद टे मैंने हुए कम पैसा नहीं केते 100 केते टंका नहीं बोधे मो झील को कही ऑर्डर कर देता बेसी टंका दामिका होती बोधे भल आसी था कौन करता टे माने सामना पटे तो अच्छी जरी कभर अच्छी जो पछपरीटा टे अच्छी माने चिरीज कौन कर देखा केते दिन जाऊँगी कौन कर फास्ट टाइम पाई आनी माने क्वालिटी कौन कहमी एटा यही रकम हुए तो किसी दिन गलापर एटा हूँ चिरीज कौन कर एत भल ना जेरकम ये पॉलीथिन जेरकम जिते स्ट्रंग होगी रही जेरकम केते वर्ष है मुझे पॉलीथिन व्यवहार करता से रकम जीव कि ना देखा क्या हूँ तो जानी फास्ट टाइम पाई ऑर्डर कर देखा क्या जदि भल लगिला जदीटा तो टे दामी पूरे देखिकी ऑर्डर कर दामिका रकम देखिए ऑर्डर करेंगे पैसा हाथ रहा कथा आते भल माने दाम देकी जिनस किणव से भल क्वालिटी जिनस आसो आ जेरकम पैसा से रकम जिनस देखिकी आनी देखा केरकम हो रकम शाढ़ीटा भितर भर्ती करदेकी चेन दे सबुरे मूल है टंका टंका जे रकम दब जिनस से रकम पाइब एटा जेहेतु कम टंका नहीं तो जिनस से रकम देखा केरकम हो तो चलते यहाँ शाढ़ी भर्ती करके देखा केरकम हो तापर मु बसनी सब शाढ़ी की बाहर करके जो आंटी जो बैग जे आनी से बैग भितर भर्ती करने की गोटे नुआ जिनस आने टे खुशी लगे देखा क्या माने हो कौन कर ट्राए करने खुशी लगे तो 2 दिन है आसला मुझे बिल्कुल माने मनरू भूली जाता अच्छी बोलिकी जिनसटा तो आज जेहेतु रोषेबास शीघ्र सरी तो नजर को आसला मुझे तान नहीं होता हूँ कौन ना शाढ़ी सब जो अच्छे व्यवस्थित करके रखिदे मत यहाँ भल लगे ये कि तो बहुत दिन मुझे भावुनी शाढ़ी गुड़ाक कौन एरकम पॉलीथिन भर्ती होगी रही है गोटे पॉलीथिन 2टा लेखा शाढ़ी रोला
ସେତେ ତ ଭଲ କି ସେତେ ଦାମିକା ଶାଢ଼ୀ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯାହା ବି ଅଛି ମୋ ପାଖରେ ସେଇଟା କ'ଣ ନା ମୋତେ ଭାରି ପସନ୍ଦ ଆସେ। କାହିଁକି ନା ମାନେ ଯେଇ ଜିନିଷଟା ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ଥରେ ଆସିଯାଇଥିବ ନା ସେଟା ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଭଲ ପାଇବାଟା ତାରି ସାଙ୍ଗେ ରହିଥିବ। ଆଉ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ସବୁ ମୋ ପସନ୍ଦର ଶାଢ଼ୀ ସେଇ ସବୁ କ'ଣ ନା ଏବେ ତ ଏବିକା ଶାଢ଼ୀ ତ ନୁହେଁ, ଯାହା ସବୁ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ କି ମୋ ବାହାଘର ସମୟର ଶାଢ଼ୀ, ବେଶୀ କରି ସେଇ ସମୟରେ ହିଁ ଶାଢ଼ୀ। ଏବେ ତ ମୁଁ ଆଉ ଶାଢ଼ୀ କିଣୁନାହିଁ। ଯାହା ବି ସବୁ କିଣୁଛି ସୂତା ଶାଢ଼ୀ କିଣୁଛି, ମାନେ ଡେଲି ୟୁଜ୍ ଶାଢ଼ୀ, ତାକୁ ଥରେ ଦୁଇଥର ବାହାରକୁ ପିନ୍ଧିକି ଯାଉଛି, ତ ତାପରେ କ'ଣ ନା ତାକୁ ଘର ପାଖରେ ପିନ୍ଧି ଦେଉଛି। ଏଇ ରକମ ମୁଁ କରୁଛି। ଆଉ କ'ଣ ନା ଏଇସବୁ ଶାଢ଼ୀ ଯେଉଁ ଫ୍ୟାନ୍ସି ଶାଢ଼ୀ ହେଉ କି ପାଟ ଶାଢ଼ୀ ହେଉ, ଯାହା ଶାଢ଼ୀ ହେଉ, ସେସବୁ ଶାଢ଼ୀ ମୁଁ କିଣୁନାହିଁ। ତାପରେ ବି ମାନେ ମାନେ କହିବା କଥା କି କୁଆଡ଼େ ତ ବାହାରକୁ ଯିବାର ତ ନାହିଁ, କେବଳ କହି କହି ବାପ ଘର ଟିକେ ଯାଉଛି, ନହେଲେ କ'ଣ ନା କେଇଟି ଛକ ବଜାର ଟିକେ ଯାଉଛି, ଏଇଆ। ତ ବାପ ଘରକୁ ତ ସବୁବେଳେ ଯାଉଛି, ସେଠି ଆଉ ସଜେଇ ହେଇକି ଭଲ ରକମ ସଜବାଜ ହେଇକି ଆଉ ଯିବା କ'ଣ। ତ ଯାହା ଯେରକମ ଅଛି ତାକେ ପିନ୍ଧିକି ଚାଲିଗଲେ କିଛି ମାନେ ଖରାପ ଲାଗେନି। ଯଦି ବାହାରକୁ ସେଇ ରକମ ପାର୍ଟି ଫଙ୍କସନ୍ ଯଦି ହେଉଛି ତ ସେଠିକି ଯିବା ପାଇଁକି ହେଲେ ଭଲ ଭଲ ଲୁଗା ଦରକାର। ସେଇଥିପାଇଁ କି ସେ ସବୁ ତ କିଛି ବର୍ଷକର ଯେତିକି ବି ଶାଢ଼ୀ ଅଛି ବର୍ଷକର ଥରେ ବି ପିନ୍ଧିବା ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ ହେଇପଡ଼ୁଛି। କାହିଁକିନା ବର୍ଷ ସାରାର ତ କେଇଟି ଯେ କେତେବେଳେ ଫଙ୍କସନ୍ ପଡ଼ୁଛି ତା ଠିକ୍ ଠିକଣା ନାହିଁ। ହୁଏତ 2-3 ବର୍ଷର ଥରେ ଲେଖା କେଇଟି ଫଙ୍କସନ୍ର ଗୋଟେ ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ତା ଦେହକୁ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଦେଲେ ହେଇଗଲା। ତ ସେଇଥିପାଇଁ କି ମୁଁ ବେଶୀ ଏଇସବୁ ଶାଢ଼ୀ କିଣୁନାହିଁ। ଯାହା ବି ସବୁ ଅଛି ସବୁ ମୋ ବାହାଘର ବେଳର ଶାଢ଼ୀ। ଆଉ ତାପରେ ପ୍ରାୟତଃ 2-3ଟା ଖଣ୍ଡେ ହେବ ଶାଢ଼ୀ କିଣିଛି, କ'ଣ କରିଛି, ନହେଲେ ସେମିତି ଶାଢ଼ୀ କିଛି ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଯାହା ବି ଅଛି ତାକୁ କ'ଣ ନା ମୁଁ ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ସାଇତିକି ରଖିଛି। ଆଉ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଯେଟା କି ଏଣେ ତେଣେ ପଡ଼ୁଥିଲା ନା, ତାର ଏଇଟା ପୁରା ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ହେଇକି ରହିବ, ଯେଉଁଟାକି ସେଥିରେ ଧୂଳି ପଡ଼ିବନି। ଆଉ ମୋ ଗଡ଼େଜଟା ତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ସେଠି ତ ରଖି ହେଉନି। ଆଉ ମୁଁ ବାହାରେ ରଖୁଛି, ଥାକରେ ରଖୁଛି, ଏମିତି ଧୂଳିମଳି ପଡ଼ିବନି କି କିଛି ଅପରିଷ୍କାର ହେବ ନାହିଁ। ତ ଏଇଟା ଆଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଦିନରୁ ଭାବିଥିଲି। ତ ତାକୁ ସବୁ କ'ଣ ନା ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିକି ନେଇକି ଘରେ ରଖିଦେଲି। ରଖିଦେଇକି ଖିଆପିଆ କରିଥିଲେ। ଖିଆପିଆରେ ଆଉ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲିନି। ଯାଇକି କ'ଣ ନା ଟିକେ ସମୟ ଦ୍ୱିପହରଟା ତ ଯାଇକି ଟିକେ ସମୟ ରେଷ୍ଟ ନେଇଥିଲେ। ଏଟା ହେଉଛି ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କ'ଣ ନା 3ଟା 3:30 ବେଳକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ଜୋରସେ ପବନ ଦେଉଛି ବାହାରେ। ତ କ'ଣ ଏରକମ ପବନ ଦେଉଛି, ବର୍ଷା ହେବ ନା କ'ଣ ଏଇଆ ଭାବିକି ତ ମୁଁ ଲୁଗା ମାଡ଼ିଥିନି ସକାଳେ ନା, ସେ ଲୁଗାକୁ ସବୁ ମୁଁ ଧୋଇକି ସଫା କରିକି ତାକୁ ଶୁଖେଇଦେଲି। ମାନେ ଯେଉଁ ପବନ ଯେ ଦେଉଛି, ସେ ପବନରେ କ'ଣ ନା ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଲୁଗା ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଶୁଖିଯିବ। ତ ଲୁଗା ଶୁଖିବ କ'ଣ, ଆଜି ତ ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର ଘଟଣା ଘଟିଗଲା। ଆଜି ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା। ତ ଏତେ ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ନ କହିବା କଥା। ଯେତିକି ସମୟ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା, 10-15 ମିନିଟ୍ ହେବ ଯେଉଁ ଝିପା ବର୍ଷା ହେଲା, ଜୋର ତ ବର୍ଷା ହେଇନି, ଯେ ଝିପା ବର୍ଷା ହେଲା, ସେତିକି ସମୟ ଆମେ କ'ଣ ନା ସମସ୍ତେ ସେଇ ରକମ ବାହାରେ ବସିଥିଲେ। ବର୍ଷା ସେଟା ଦେହରେ ପଡ଼ୁଥିଲେ ବି ଭାରି ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଥିଲା। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ତ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଛି। ତ ବର୍ଷାରେ କେରକ ଶାଢ଼ୀ ସବୁ ଓଦା ହେଇଛି, ମୁଁ ଶାଢ଼ୀ ତୋଳିକି ବି ଆଣିଲିନି ଭିତରକୁ। ମାନେ ଯାହା ବି ଓଦା ହେଉଛି ହେଇଯାଉ ପଛେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଟିକେ ହଉ, ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁ, ଏ ଗୁଳୁଗୁଳିରୁ ଟିକେ ମୁକ୍ତି ମିଳୁ। ଆଉ ସତ କଥା, ବର୍ଷାଟା ହେଇଗଲା ପରେ ଯେଉଁ ଗୁଳୁଗୁଳି ଯେଉଁ ହେଉଥିଲା, ଯେ ରହି ହେଉଥିଲା ନିଜେ ଗୁଳୁଗୁଳିର, ସେ ଗୁଳୁଗୁଳି ଟିକେ କମିଯାଇଥିଲା। ଭାରି ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ଫ୍ୟାନ୍ ପବନଟା ଦେହକୁ ଲାଗୁଥିଲା। ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହେଇସାରିଲା ପରେ, ନହେଲେ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଫ୍ୟାନ୍ ପବନ ଦେହକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ନିଆଁ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ସେଇ ରକମ ଲାଗୁଥିଲା। ତ ବର୍ଷାଟା ଖୁବ୍ ଏନ୍ଜୟ କରିଥିଲେ ସମସ୍ତେ। ଆମେ ଦାଣ୍ଡ ପିଣ୍ଡାରେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି, ଏଇଠି ଆମେ ସମସ୍ତେ, ବାବା, ମୁଁ, ମିକିଲି, ଗେଲନ, ଆମ ଝିଅ, ସମସ୍ତେ ଆମେ ସେଇଠି ବସିଥିଲେ। ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ ନା ବର୍ଷା ତ ତା ବାଟରେ ଟିକେ ସମୟ ହେଇକି କମିଗଲା। ଛୁଆ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ବୁଲିକି। ତ ଦିନ ଥିଲା, ଦେଖା ହେଉଥିବ ଝରକା ପଟେ କେରକମ ଦିନ ଅଛି। ତ ଆମ ଝିଅକୁ କହିଥିଲି ଯେ ଚାଉମିନ୍ ଟିକେ ବନେଇଦେଲେ ତୁମେ କ'ଣ ନା ଖାଇଦେବ। ଆଉ ତ ଏଇ ଥଣ୍ଡା ପାଗର ଘର ବସିଲା ମାନେ ତ ଖାଇବା ପାଇଁକି ଇଚ୍ଛା ହେବ ସବୁ ଜିନିଷ। ଆଉ ସେମାନେ ଚାଉମିନ୍, ସେ ତାର ଝିଅ ତାର ଚାଉମିନ୍ ବନାଉଥିଲେ, ଏ 2 ଜଣ ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଥିଲେ ଖାଇବା ପାଇଁକି। ଆଉ ମୁଁ ମୋ କାମରେ ଲାଗିଥିଲି, ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଇଥିଲି। ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଇକି ତାପରେ ମୋର ଏକ ବେଳଉଳିଆ କାମ ଯେଉଁ ଥିଲା, ଘର ଦ୍ୱାରା ଖରକା ପୁରକା କରିକି ଲୁଗାପଟା ଧୋଇକି ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ସମୟ ପରେ ତାପରେ ସେମାନେ ତ ଖାଇ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଆମ ପାଇଁକି ବାଢ଼ିଥିଲି, ଆଣିକି ଆମେ ଖାଇଥିଲେ। ମାନେ ବର୍ଷା ଦିନର ସନ୍ଧ୍ୟାଟା ଆମର ଚାଉମିନ୍ରେ କଟିଯାଇଥିଲା। ଆଉ ରାତିରେ କେହି କିଛି ଖାଇଥିଲେନି। ତ ଏଇ ରକମ ଆଜି ଦିନଟି କଟିଥିଲା। ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓଟି, ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ
पसंद आसो जदि वीडियो पसंद आसते चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक टे करदेवे आ कमेंट लिखापी बिल्कुल भी भूलें आ गला वीडियो रे विजयलक्ष्मी दीदी सुब्रमण्य दीदी स्नेहलता दीदी डली दीदी समस्ते बहुत सुंदर कमेंट लिखते समस्त को मो तरफ बहुत बहुत धन्यवाद। तो माने ठाकुर को बहुत बहुत धन्यवाद जे एते दिन है जो आमको जो जाड़ी देते तो ये वर्षारू टिके मुक्ति मिलला ठाकुर से तो ठाकुर को बहुत धन्यवाद देती जहाँ हो टिके ठंडा पड़ा बोलिकी। तो आपण आड़े एरकम वर्षा होती कि ना कमेंट करके जनइबे। आ ये वर्षा हो सारापर आम जो गुड़गुड़टा जो होता गरम दिनटा गरम तो हो ठीक अच्छे कि जो गुड़गुड़टा होता गुड़गुड़ू टिके मुक्ति मिलला बस यही आज दिन टी कटी आ रोषेबास खियापिया भल मंद सबुदिन तो जे रकम कटे आज भी से रकम कटी आशा कर वीडियो भल लगी आ जो मैंने भी मो वीडियो देखुंट आ वीडियो देखिए कमेंट लिखापी भूली होती समस्त को हृदय सहित बहुत बहुत धन्यवाद। तो रोची।